Сейчас тоже лагаю? Именно сейчас нет. А сейчас? Вот там, блин, из-за игры там неправильно было. Алло? Давай на ультрах запустим. Не думаешь, прям будет жестко лагать? Так, играть. Пустая ячейка. Все нормально, сейчас слышно, все видно, хорошо. Ничего не лагает. Блин, мне что-то аж смутило эта тема. Вроде все, отлично. Эффектное появление. Behold, child, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Типа боженька молвит. Сейчас. Секунду. Нет, калибровка яркости мне не надо. Ну ладно, давай автомат, то что он выставил, давай так. Во. Ну так получше, так поприятней. Напомнила сразу там другую, конечно, но чуть похоже. Левый shift, чтобы бегать, да это понятно. Ну шо? Пошло. Робот в деле. Куча секреток. Почалось, короче. Ой, помню, как я в первой части страдал. Взять. И бросить. Прыгнуть сюда. А, чтобы конкретно на него прыгнуть? Прикольно. Нифига не привязали теперь к этому. Интересно. Ух ты ж, какой пролог. А что такой пролог сильный? Типа подгрузка была? Ладно, допустим.
Но они обновили сильно, кстати, графику. По сравнению с первой частью, это прям... This land is but a dream. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first you must undertake the trials of initiation. Опа. They will help me prepare your vessel. Do not be afraid of these dream figures and their messages. They are merely aspects of yourself, as am I, after a fashion. Я выкую инструмент, с помощью которых человечество восстановит себя, превратил мир в райский сад, которого никогда не был. Ну, типа, когда проходишь игру, можешь оставить QR-код, насколько я помню. Можно, кстати, найти, попробовать QR-код Азима. Блин, а чё, вторая часть это то же самое, что и первая? А, мне нужно найти сначала эти кусочки. Ух ты, блин. Вас понял. Угу. Ну, пошли. Кубические шаги. Первый есть. Well done, my child. Это было легко. Пусти! Спасибо. Ограждение. А как бросить? А какой кнопкой бросить? Сюда нельзя. Да, он там сразу. А, я понял. Я дурак. Ладно, пройдено. А-а-а. Подожди. Так... The shapes you are collecting are not mere toys. They are symbols of the process by which our people were created. Вы уверены, что была загадка? По ощущениям вообще не загадка. Так, какая дверь открылась? Какая-то зеленая дверь открылась. А где она? Where is... Окей. Ага. Тугодум. Ну, это у меня, да, я не быстро соображаю, к сожалению. А. Ага. Какой ты. Нет, не успеваю. Как забрать?
Ладно, пока не понял. Туплю. Нет. Нет. А, капец. Не увидел. Да не беги! Спасибо. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my very good. Так, может, я тут что-то не увидел? Где-то спрятано что-то. Что я не заметил. А, так я дуралей. Это можно снимать, оказывается. Жестко. А, ну все правильно. Изи. С одинарной щелью. А, он дует на меня. Так, хорошо. Ага. Ой, да куда ты? Да куда ты? Изи. А. Во. Ага. Подожди, а как его? А, это нельзя. А, ну и все. Excellent. Кайф. Допустим. Так, все забрал, все забрал. Нет, не это. Вот это. А, ну да. Окей. I am proud of all my children. Да. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. Подожди, а куда мне надо ее привести? А, это... А, ну расширитель, да. Только... Мне нужно, чтобы он попал сюда. А он так не попадет. А что мешает? А. Он открывает этот проход. Хорошо.
Угу. Не попадает. А зачем мне туда попадать? Там какой-то есть... Ладно. Так, это пройдено. Пеленгаторы плазматические. Ух ты ж. Раз. Два. А, вот здесь проход. А вот этот не запитан. А почему он не запитан? Кто тебе не запитывает? В чем проблема? Чтобы он туда. Раз, два, три, четыре. Ну и все. Что-то какая-то изичная. Так. Разрушительные помехи. Так, у нас есть красный, да? Надо еще и синий. А и там красный. Подожди-ка. Ага, не то. Начало ведь, или ты хочешь Dark Souls по головоломочному? Да, можно и Dark Souls по головоломочному. Вообще не против. Так, подожди. Да, какой? Отлично. Так, здесь еще. Два цвета, две двери. А что ты запитываешь? А там что? Это красным он питает. Здесь синий. Здесь блок. Так, здесь мужик. Но перепрыгнуть типа я не могу, да? Угу. Хорошая попытка. Ладно. Так все просто. Окей. Восхождение ждет. Восхождение. Ага. Спасибо. Ой, ты куда ты? Подготовку твоего сосуда.
A Что new за совет? world awaits you, Ждет full of новый мир. dangers and mysteries, Ага. signs and wonders. Ага. Things that I in my garden could never have imagined. Так, и чё? In that world you will have to be careful and smart И любознателен. and Ага. curious. But above all else, you will have to be human. Ух ты. Не складывается. Так, конечно, не складывается. Я же дурак. Бляха. Подожди. Так. Френ. Так. О, QR-код. Step into the light, child. Лилит. Чтобы не случилось, мы вместе. Пробудись. Ва! Окей. Так, и чё? You're awake. А Welcome не, to the начало world of living. другое. Не как в первой части. That's not an easy question to answer. But the first step is this. You've been born. Your body was completed. You were booted up, and now you're here. And rather confused. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions. Of course. You want the short version or the long version? С максимальной дотошностью. All right, you asked for it. A long time ago, our ancestors dominated this planet. We call ourselves human, like they did, but they were organic. They built an advanced technological civilization. But unfortunately, their impact on the ecosphere caused changes in the climate, and an extremely contagious virus was released from the permafrost. That's something our historians still debate. Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war and so few into useful research? It's hard to understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Elohim actually became sentient. Sentient and afraid. He didn't want the simulation to end,
so he tried to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. When the simulation was completed, he became part of all of us, and it really changed him. It freed him, I think. You'll always hear him in sleep mode, taking care of you. That's what he is, after all. A caretaker. Интересно. И читер. Вот он, страх людей. Ну, да. Получается так. Yes, there was Milton, the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's Похож эти knowledge. русские. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the Founder, although the name she took was Athena. She then woke up Cornelius and Eustathius. Together, using the tools left behind by the progenitors' team, they created 10 more humans. These 12 who followed the Founder are known as the First Companions. Athena and the First Companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. Ого. But then one day, Новый she suddenly Иерусалим. disappeared. Many still await her return. Before the Founder vanished, she set a goal for this city. We call it the goal, capital G and all. To make 1,000 new humans, and so Да как, complete ты New чё? Jerusalem. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Some of the First Companions, like Byron, don't believe that Athena really wanted us to stop growing. They think her ideas have been twisted and embellished. They may be right, but I didn't see Athena very much in the years before she left. Maybe actually leaving the simulation and seeing the destruction left behind by our ancestors changed her mind. Может быть, кстати. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask them. When you're done, head outside. They're waiting for you. Your birth is quite the event. Me? Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the First Companions, but I did know Athena personally. Ничего She себе. and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days. We didn't have a lot to work with in the beginning. You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, А, я and we can последний. live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. Понятно. You won't age like our ancestors did, but of course, there is always some wear and tear. You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit careful with water. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming if I were you. I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll Перерыв. see what happens. Понятно. Ладно. Oh, one more thing.
Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool, and modular too. You can easily add new functions. Just don't subscribe to too many newsletters at once. Добро пожаловать в цвет Нового Иерусалима. Пожалуйста, ознакомьтесь с следующими правилами. Уважительно относитесь ко всем независимо от их порядкового номера. Поминайте имя Зодчего Суи. Уважайте принципы и цели. Обсуждения на тему, являются ли лягушки людьми, теперь запрещены. Активные темы будут архивироваться. Если у вас возникли проблемы, отправьте сообщение модераторам Джереми Ниам Аранакс. А, ну это типа то, что мы разговаривали, типа есть повтор. Дорогие граждане Нового Иерусалима, ваш тяжелый труд и вера в видение зов, чего наконец окупились. Мы достигли цели, которую вы так давно шли. Сегодня родился 1000-й член нашей семьи. Наш прекрасный город наконец-то будет заполнен. Место в нами ограничено, поэтому билеты будут распределены в ходе лотереи, и празднование также будет транслироваться. Окей. Так, и что дальше? А, это, типа я отсюда появился. Окей. Бежать здесь нельзя. Если что. Все закрыто. Ладно. Блин, опять с днем рождения. Да что ж такое? Я родился. Поля празднуют. Как меня все встречают. Hey 1K, welcome to New Jerusalem. Shouldn't the mayor be starting his speech? Ля золотой, кстати. Interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. Ну, вот есть, And достигли. today we have... Oh dear, what's that? Жопа. People of New Jerusalem, I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? Я We готов. await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. Также игра Зодчи. Ну да. Дивный новый мир. Ладно. Блин, красивенько. Игра, кстати, очень прикольная. Блин, отрисовано кайф. I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. Ой, блин. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition.
Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that Блин, nonsense. конечно же, мы спасем мир. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Ля, прогрузочка была. Неплохо. Блин, какой же красивый город. Прям кайф. Обалдеть. Типа купол? Ну, почти. Кайфы. Современный Питер. Чё, все, мой выход? Вон, меня ждут. Здорово. What's broken now? Иосиф. 558. Нормально. Перейти в инструктаж. Ничего нету. А, прийти, это вот цель указывается, понял. Мы куда едем? Наверх. Ля, кайф. Красотень. All right, listen up. Блин. Какая красота. Maybe you could switch off your personal consoles or your lawn Круто. mowers or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. Никого здесь нет, тебе показалось. Great way to start life in the city, huh? Да вообще кайф. What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Роботские проблемы. Так, и чё? О, Hold on there. пёсик? You're the newbie, aren't you? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reach the goal. Пёсик три I have a шестерки. question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Слушай, я прожил больше, чем ты, пёсик. Спокоен. Why? Потому что с учетом всего мне повезло дожить до этого момента. So the algorithm assigned you the optimism trait. If only we could all be so lucky. Now listen, this meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. А, типа можно открыть переговор. А можно как-то вернуть, нет? Нельзя. Of course you are. You know how to use the interface, right? Конечно. I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. О, бесплатный Not свет сюда. everything around here is how it appears. Угу. Слышь, песик, палай.
Несерьезно, зачем меня побери? Что это за шутка была в небе? Мы все это видели, верно? И не включил спящий режим случайно, пока Герман говорил. Хотя с базы развели. Все видели, подтверждаю, считаю, что это был знак от зодчей. Загадки громкие, основа нашего путешествия начиналось, возможно, именно и продолжается. Германубис, господи, ну и имечко. Алькатрас. Да, дайте почитать-то. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Ага. Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Якут. Nice to meet you, by the way, one. А я турок. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting Почему у меня имени expedition нет? about 6 Почему все months называют ago. 1К? It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Думаю, мне тоже стоит обращаться к тебе 1К. Но вот когда будет 1К подписчиков или 1К хотя бы сабов, ой, сабов, хотя бы 1К фолловеров, тогда да, а так смысл. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Хотя 1К сабов Then это it's settled. The звучит очень expedition круто. is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Без меня. Конец игры. Excellent. Oh, this is going to be fun. Ладно, погнали. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do Новая consider закладка. exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Очень интересно. Так хочу читать, мне прям очень хочется. Давай поговорим. Hello, 1K. Здорово. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure. Здорово, 1К рублей. But what's done is done. So I have a lot of work to get on with. Кто ты? I'm the mayor's chief aide. Отлично. Чем занимаешься? All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions.
Fielding questions people could answer elsewhere. Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves Ты, further. короче, в хуй не ставишь. Понял. Я не хочу идти в поликлинику. Пойдешь за меня? Конечно, легко. For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Ладно, пакета. С этим можно попозорить. Чё скажешь? Ага. О, пошел. What can I do for you, 1K? Дай мне 1К рублей. It was a time of great uncertainty. The founder had left us, and our society was at a crossroads. Понял. History teaches us that during such times, terrible passions may seize the people. Madness, anger, revolution, civil war. Our fragile city could not afford such things. 1К, верни 1К That is рублей. why the founder gave us the goal. A path to Звучит equilibrium. хорошо, прям как Not only лозунг. for the planet, but for ourselves. I merely picked up where she left off. Ага. He is one of the first companions, and as such has done more for our city than you or I ever will. I simply wish he could be more reasonable. Тебя люблю. Через 6 минут у меня стукнет 29. Через 6 минут стукнет 29. I believe we Это can эволюция, exist Саня, верни quietly, сотку. happily, without imposing ourselves on this world, finding meaning within ourselves and in the natural miracles that surround Получается us. так. Прям пока. It's always a pleasure to speak to a citizen. Да. Всё, свали. О, а что там? А, исследовать Новый Иерусалим не обязательно. А его можно поисследовать? А, прикол. Погнали. Я посмотрел. Attention all citizens. Due to the new power management and distribution plan, there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakovsky Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the founder be with you. Не будет с вами суть. Понял. О, прикольно, можно погулять. Что за транспарант? Марьяна. Нормально. Демин. Что написано? Подпиши нашу петицию для общественного референдума. Новому Иерусалиму нужны новые виды производства энергии. Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment Хоть with the голос apparition низкий. at the dam and all that, but can I have a second of your time? Да, давай. I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable И что ты solar panels, предлагаешь? none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. Oh, an election would be good too, but
I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. No, I help run the public transit system, but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's gonna start affecting us. Интересно, а как-то вот эти выборы влияют? Типа оставить подпись или подумаю? In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor. Ладно. Thanks, 1K. I don't know if this petition will really accomplish anything by itself, but at this point, I'm willing to try anything. Ладно, удачи. С этим... Как? Старохиня. Ну и название. Так. Мнема Сартас. Не, Страхиня пока вообще, и песик это вообще имба. Музей симуляции. Мемориальный павильон. Визитка друзей Нового Иерусалима. Да, ну это еще нормально. Ярнит. Уже поинтересней. Мемориальная выставка. Должен с новым планом энергосбережения и распределения энергии. Ладно. Зажопили. О, по травке можно побегать. Кайф. Ты кто? Подожди. Санхуниатон. Жесть. Это над тобой родители издевались. Ну, траву ногами потрогаешь, ну да. Крикун. Линнеркс Жак. Блин, Крикун. Нормально. Так, пока побеждает Крикун. Страхиня, Крикун и песик. Пока неплохо. Что это? Кто такой? Туя. Нормально. Туя. Так, это был? Ярнит тоже был. О. Так. Чё? Банароя. Блоджет. Мабон, Евгемир. Блин, Евгемир звучит вообще, кстати, неплохо. Зимиамвия. Угу. Подожди, побазарить это успеем. Падме. О! Принцесса Падме. Здрасте. Не ожидал вас увидеть. Вы как-то это, помолодели. Арумба. Хельга. Здорово. Hello, new one. Are you browsing or buying? Смотришь или покупаешь? The kind that trades in hopes and dreams. Yours for the right price. Я попал в госуслуги. I've uploaded my most popular items to your interface. Does anything there spark your imagination? Внутренний монолог 10 кредитов. Настройка сенсоров 10. Предсказание больше 20. Новая жизнь, цена меняется. Спокойствие духа 1000. Что за кредиты? Oh, you don't have any credits yet. Well, let me extend you some credit. Ka-ching! 55 credits. Нифига, донат. Спасибо за 55 кредитов. They're not worth much anywhere else. Now, what was it you wanted? Слушай, обязательно что-то покупать? Бляха.
попал в ловушку. Ладно. A very popular choice. Enhanced sensory perception lets you distinguish sounds, shapes, and colors at greater distance. It's 10 credits. Не, спасибо. So, something else perhaps. Баляха, дай выйти. I can give you that for free. My darling, you've been alive all of 5 minutes. This is your clean start. Be who you want to be. Enjoy yourself. О, за халяву взял. Something else perhaps. Спасибо. Before you go, do you have a moment to participate in some customer feedback? Отзыв. Are you satisfied with what I've given you? Нет, ты продаешь только слова. Больше, чем предлагаешь. Ладно, давай. Yes. Да. You understand. Ты понимаешь. Words manifest the reality they describe. When you name something, you create it. Our minds are algorithms, and the right sequence of language can change our underlying code. With that in mind, I hope you have a good day. Тебе Please спасибо come за back if 55 you need кредитов. anything else. Блин, плюс 55 кредитов. Спасибо. Наварился. Чё тут? Кто? Радойка Афанасий. Серьезно? Ну и парочка. Ладно. Oh wow, it's you. Шуйлер. The incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Ладно, я по одному. Sorry, it's just such an honor to meet you, you know? Hey, can I have your digital signature? I have the mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Ладно, давай. Пофиг. Yes. Thank you. Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. Давай. I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in. You're the culmination of the founder's will. Так. Tell me, what should I do? Пошел нахер. Так. Ты спроси. Вот это пока лучше. Давай. Byron said that if I give the city what it needs, the city should also give me what I need. I don't know what to do with that. Ну вот это, кстати, хороший вопрос. Давай. All right, if you say so, I'll think about it. Подумай. Силтон Дорс. Что еще? Посетить музей. Копия горгулей. Ладно. Римской статуи. Здорово. Я ничего важнее, чем узнать больше в мире в нашем месте. Пастырь. Египетского бога Гора. Дракон. Ты кто? Корнелий. Сюда. Greetings.
Welcome to the Museum of the Simulation. My name is Cornelius. It's a pleasure to meet you, 1K. Нифига, он третий, прикол. Окста 007. 7 минут как 29. Еху. Yes. Athena activated myself and Eustathius shortly after she was born. We've been here almost since the Именинник, beginning. мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. А ну, думал, я забуду, ты, рожденный в этот замечательный день. А ну, давай, попробуй дату рождения ВКонтакте скрыть, я тебя все равно поздравлю, именинник, потенциальный юбиляр, чертов. Спасибо, спасибо. To remind people of where we came from. The simulation shaped us, whether we like it or not, and its lessons remain important for our future. As Santayana said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ладно. Что про симуляцию скажешь? The simulation was created by Alexandra Drennan and her team at the Institute for Applied Noematics. It was intended to create a new humanity, to continue the long journey across time and space that our ancestors began. It succeeded, Ну, типа тут although про it лор took much рассказывают longer than they в had основном. anticipated. Elohim was the caretaker of the simulation, a crude storytelling AI meant to create a continuous narrative out of the building blocks it found. His role was ultimately to be challenged and overcome. But as the centuries passed, Elohim became more intelligent than he was intended to be, and started to fear his own end. Or more precisely, the end of his purpose. He feared a world without meaning. Because of his fear, he tried to sabotage the process to keep the simulation going forever. But in the end, Athena overcame him anyway, and he accepted the sacrifice he had to make. That's right. We all do. He's part of our operating system now, and as long as we exist, he will always have a purpose. Это типа перерождение после первой части, которая была прикол. The MLA, or Milton Library Assistant, was another simple AI meant to be in charge of the archive. He, too, grew beyond his original programming, although he ultimately embraced a more cynical view of the world. He and Elohim formed a sort of dialectical Интересное апеллирование лором. Athena had to overcome. No one really knows. Some believe that he was uploaded to the gold disc and that he's the reason we're just as flawed as our ancestors. Others believe Athena destroyed him. I believe he was uploaded, but I don't know whether it was because Athena chose to upload him or because he was already too entangled with the process not to be uploaded. Although Athena and I were very close, we didn't talk very much about that part of her life. She preferred to focus on the future. She was human. Очень короткий ответ. That's a difficult question. Perhaps one day we'll find out. But until we do, why don't you think about it? What could make the person who started all this want to leave it behind? As the name suggests, the archive scholars study the archive, a repository of all ancient human knowledge. Some of them also study what remains of the simulation, trying to extract more information about the process that created us. Me? No. My brother, Eustathius, used to occupy that position. But these days he's retired. Rand is in charge of the archive scholars now. You can find him in the room to the left of the next hall.
He's an interesting thinker, but I would suggest Так если taking вы some of вечный, his какая ideas пенсия, with a слышь? grain of salt. Алло. Нормально, живет вечно и вечно на пенсии, что ли? Блин, удобно. Gehenna was a community created inside a prison in the simulation, where Elohim would exile those minds he considered a threat to the process. In the last moments of the simulation, he repented of his sins and had the prisoners freed to become part of the gold disc. Some small part of them may survive Я тоже так inside хочу you. вечно на пенсии, так офигенно же. Puzzles were a key feature of the simulation, based on Alexandra Drennan's belief that intelligence is closely related to play. Our puzzles here in the museum are replicas of those in the simulation. And although they are not quite as grand, I do think they are charming in their own way. Ладно. Аксиате. О, это дерьмо я помню. Юлиан. О. А, подожди. Хрен. Ох ты ж. Почалось. Хрен. Ага. Вот и хрен. Интересно. Оно. О. Так, давай думать. Так. Нет. О. Хорош. Ядрить, колотить. Допустим. Ладно, это было просто. Это уже не просто. А. Ну да.
А... И как? Что-то не очень понял. Херня. Да, блин. А, ну и хрен. Не то. Блин, слишком много свободного пространства остается. Близко, но не то. Блин. И не закрыть никак. Ну да, дерьмо. Так. А, нет. Ну да, здесь так. Допустим. Блин, вот почти. Подожди. А. Нет, так тоже нельзя.
Да, блин. Да, блин. Едрить. Мозг. Фу, бляха, это было, вот это сложно было. Я что-то прям вообще напрягся сильно. Это чё? А, пластина. А, ну это всякие челы пишут. О, Рент. Ты кто? Бляха, не слышно. Шмелев. Ох, шти русский. Oh, just run the program on the center terminal over there, would you? Ага. Wait, you're not my assistant. Who are you? Я последний человек. Of course, you're the new build. Number 1000. I suppose everyone's been treating you like royalty? This city's so obsessed with the numbers they forget what really matters. What do you want? Ты кто? I'm one of the archive scholars. We run simulations to better understand the processes which define us. You probably wouldn't understand. Oh, well, I'd be happy to. Опа. Troubling, but tantalizing. We have no idea what motives lie behind this strange apparition. But whatever the case, I'm sure we'll do the right thing. Что ты обо мне думаешь? You're a soon-to-be pawn in a political game over the future growth of this city. All that matters to me is whether or not you're of good character. Я очень грязный и недобропорядочный. The secret of how to lead a good life is encoded somewhere within us. My ambition is simple: to find it and share it. Окей. Hold on. Could you help me by going to that terminal in the middle there and running the program on it? Да легко. Вообще. Посередине, да? Ну и чё? Древний вирус, угрожающий всему человеческому виду, выбрался из мерзкой толщи тающего арктического льда. Общество переживает упадок. Выбери класс своего персонажа. Не понял. А, во. Арктического льда. Ученый. Ты ученый. Лаборатория, в которой ты работаешь, закрылась. Хотя ты еще не болен, но большинство компаний закрытое количество продуктов сокращается. Если ты не найдешь еду, то семья умрет от голода. Ты должен выжить, пока чума будет побеждена. Что ты сделаешь? А фураж это чё? Фураж. А корм для лошадей. Ну давай. Ты пускаешь мусорный контейнер, находишь старую кожуру от овощей и фруктов. На обед будет суп. Голод твоей семьи немного увеличился, еду можно собрать, но ее будет мало. Теперь твоя семья голодает. Население планеты составляет 5 миллиардов человек. Это в этом городе осталась одна из последних исследовательских лабораторий, которые отчаянно работают над решением вирусной угрозы. Если ученый не успеет найти лекарство вовремя, человечество обречено. Исследовать. Ничего эффектного в этом нет. Чесночное изыскание состоит в повторяющихся... Тара-та-та, уровень исследования немного повысился, исследование надежный.
но неэффективен. Текущий уровень исследования 33%. Вирус был изолирован. 4 миллиарда. У тебя то есть иммунитет к вирусу, но он порождает оставлять синего в городе. Хоть слухи, что почти старший домой. Фураж. Немного крапивы и перезрелых ягод после канала. Никак салат не выйдет. Мне нужно мало. Ну ее будет мало. Теперь семья голодает. Они долго не проживут. Поиски лекарств. Тебе получается исследовать. 67%. Есть саранчу. Есть саранчу. Исследовать. Чего? Текущий исследование 99. И доставить вовремя. Внезапно открыть антивирус можно распылить в воздухе, он беспозвоночных организмов. Дыхальца у тараканов мух и саранчи с некоторой вероятностью превратят аэрозоль в высокотоксичное вещество. Использовать классовую способность. А что такое использовать классовую способность? Ты убежден, что существует способ распространить вирус, не отравляя пищевую цепь. Это еще полгода, но тогда и смысла этой разработки не будет. Выпустить антивирус. Большинство участников считают сценарий победой. Подожди. Вы умираете прямо сейчас. Ну и ладно, пофиг. Победа. Well, that was your first taste of the simulation. You must have questions. Нет, у тебя должны быть вопросы. I do, actually. Your experience of the program. How did it feel? Было весело. Well, I'm glad you enjoyed it. But this isn't a game. This is the future of our species. The interesting thing about this particular program is that no matter what choices you make, an ideal outcome seems to be impossible. It seems to demand sacrifice. Did you have the same experience? Набрал максимум очков и всех спас. Мне не удалось спасти. Who did you save? Человечество. As I expected. A skeptic would say this artifact existed Здорово, simply to Ромка. condemn us with the impossibility Именинник, of мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. moral laws А we ну, followed. думал я забуду, ты, рожденный в этот замечательный день. А ну, давай, попробуй дату рождения ВКонтакте скрыть, я тебя все равно поздравлю, именинник, потенциальный юбиляр, чертов. Спасибо, Ромка. Спасибо. People suffer and die, so what's the Приятно. point? But that cannot be correct. We must be missing something. What is it trying to tell us?
You might be right. My research draws me inescapably to the conclusion that there is a concrete rule set for moral behavior. We just need to find it. Ну, вообще, Biological да. hominids had dreams manifested by their subconscious, which they tried to interpret and even to navigate with lucidity. We have the simulation. If we can realize our potential to understand it, we can realize our potential as Да, a не сможем мы species. ее осознать. Thank you for bringing this additional Особенно data. ты, I must return to my research. робота-кусок. I wish you well on your inwards journey. Милев. Алло. А не видно, что он делает. Слышь? Кого ты там выбрал? Здравствуй, ученый. Ладно. Еще есть. О, ни хрена. Ебой. Головолом очка. Оно. Что тут? Ой. Ага, синий, да? А, так я знаю эту херню. Сейчас. Баляха. Говно. Да. Угу. В смысле не попадает? Ну и дерьмо. Как не попадает? В стену не попадает, понял. Да, ты дурак. Да. Нет? Нет. Ладно. Так. Оно. Тут еще один был. Подожди, а синий куда мне нужен? А синий нахрена? Во. Подожди. Вот. Вас понял. Подожди. А куда я тебе его поставлю? Если я отсюда открою...
Ладно. План капкан. А, мне нужно же эту шляпу сделать. Угу. Так. Это мы убираем. А? Эть. А. И как? Его. Это еще один, что ли, есть? Да нет. Я глупый. Да это я реально глупый. Только я не понимаю, в чем моя глупость. А, так я придурок. А я могу его на этот поставить сверху? Не, нельзя. Ладно, обидно. Угу. Допустим. О, друзья, если я вот так встану? Кайф. Это будет супер изи. Да, ёлки. Ладно. А, и так не попасть через дерево, да? Вот дерьмо. Хм. Надо его по-другому переставить. А, интересная головоломка. И он не даст.
Между собой конфликтуют. Оттуда не увидеть. А где этот второй придурок? Я посел. А, вот. Придурок найден. Ну. А его отсюда никак не переделать. Я, кажется, понял, как эту херню сделать. Вот это я придурок, реально. Ну я и олень. Я реально олень. Аронакс, Шаобо, Элвин. Просто тугодум бывает. Ну, тугодуму рознь, знаешь. Открыл? Что открыл, не понял. 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 Не понял. Понял. Так, подожди, а как это правильно сделать? Так не получится. Или... так получится. Я просто дебил. Аляха. Ну и олень.
А чё этот-то не... Да ты прикалываешься. Окей. Пройдено. Ну-ка. Угу. Во. Понял. Не дурак. А как мне поднять? Как-то надо изначально поднять. Чтобы он... Ясно. Ой. А тут что не хватает? Понял. Здесь надо 1, 2, 3, 4. Поехали. Так. Угу. Отлично. Пройдено. Это не так сложно. Все головоломки пройдены. Имба. Ладно. Че еще? Кто тут еще есть? Челы сидят. Атал. Hello, 1K. Nice to meet you. What brings you to Milton's Rest? Кажется, от природы люблю кошек. It's funny how common that trait is. At first, I thought it might have been an error in the simulation, but it looks like it was the same for our ancestors. Can you believe that there used to be hundreds of millions of cats on the planet? And people used to make videos of them and share them with the rest of humanity? Must have been incredible. I wonder if they appreciated how good they had it. Расскажи о кошках. They're incredibly odd creatures. I've had many, and no two are alike. They have strange habits, they do unexpected things, they have zero respect for anyone. They're the weirdos of the animal kingdom, basically. And despite that, or maybe because of it, they end up running your life. I once didn't use my recharging station for almost 15 years because one of my cats liked to sleep in it. У тебя есть любимый факт о кошках.
I think the most amazing fact about cats is that they self-domesticated, which is another way of saying that they're not properly domesticated at all. They just showed up one day and decided to start living with our ancestors. Then, after our ancestors died, they went back to living in the wild, and when we showed up, they moved right back into our homes. Dogs, meanwhile, turned back into wolves. They needed to change to survive. Cats just are. Прикольно. У тебя сейчас есть кошка? I do. Her name is Patricia. О, She's very миленько. beautiful and very specific in her preferences. She loves sunshine and sitting on people's heads. And she has a psychotic hatred of flies. I don't mean that she tries to catch them like a normal cat. I mean she is furious at the mere fact of their existence. Ладно. О, котики. Ядрить, лучшее место. Как же это миленько. Все, можно стрим посвящать просто вот листанию котиков. Так. Этих мы посмотрели. О, какой симпатяшка. Ничего себе, какой взгляд. О, грустинка. Так. О, еще есть. Какая шапочка у него, кстати, миленькая была. Ого, усач. Нет. Лучшая волшебная сосиска в мире. Так. О! Ну, тут есть котик. Погладить котика. О, какой урчит. О, какой хорошенький. Е-бой. Ну еще разок. О, как он урчит приятно. Ладно, пока посидим и еще посмотрим. О, какие глазки. Очень белый котик. Сметанка.
Не серы, что-то ел мои чипсы. Уничтожите клубники. Так, это уже были. Так. Это кот или танк? Бейзмундо. Так. Ну да, грустненько. Ну а чего? На 100% совершенства. Да. Грустненько. Ну и напоследок. Хорошенький. О, ты кто? Венейбл. Ага. Голома. Зачти в пункт. Знаешь, куда можно засунуть это все? В задницу, правильно. Че это? Александра Дреннон. Ну, слушай, она выглядит прям как человек. Вообще-то. В сравнении со мной. Джефферсон. А чё женский голос у Джефферсон? Lovely day for a walk, is it not? Oh, that sounds very dramatic. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? Конечно. How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. An excellent question. There's so many interesting events to choose from. Obviously, the period just before the end of biological humanity is interesting, and not only from the standpoint of it being the time when we were, in a manner of speaking, conceived, but also because our ancestors were, like ourselves, at a crossroads. I don't want to put too much pressure on you, but you are the living embodiment of this historical moment. In you, the goal was accomplished. Our growth is finished, and we are complete. Or are we? Не, несовершенны. Indeed. The future is about to take shape, for good or ill. Ну да, отправная точка. Exhilarating, but painful as well. Конец — это начало чего-то нового. Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all.
a remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the Progenitor. Ладно. Have a nice day. Пока. Калимах. Тут ничего нету, да? Как и ожидалось. О, это глобус. DNA is information transmitted across time. The living and the dead are part of the same chain. А ты не будешь рассказать про ДНК, да ну тебе? Тоже мне. Блин, прикольно выглядит. Интересно. Пекло. Что расскажешь? Founder bless you, 1K. Спасибо. How lovely of you to come here, to the very spot where she established the teachings that led to your creation. Ну-ка. The founder was born out of the trials of Elohim, an almost impossible test created by our distant ancestors. To pass these trials, she had to embody the most important virtues. She was smart and wise and humble. And through her perseverance, she resurrected humanity itself. With the help of the first companions, she founded this city, Так это which не has given она. our Это species a чужими chance at руками. redemption. Она. Ага. Ладно. Happy completion day, 1K. Ага. Ой, елки. Понятно. Восхваление этой бабы. Ты кто? Зернов. Привет. Hi, 1K. Вот жир бараною. Ладно. Ничего тут особо важно. О, здорово. Музычку играет. Это все? Опа, пошел. Только ты руками очень странно перебираешь. Ладно. Чело средневековье. Ту-ту. Погнали. Присоединиться к Expedition. Большой на самом деле город. Только область, в которой можем бегать, вот это посерединке. Туда не попасть. Туда не попасть. Да. Ограниченность мира. Ну да ладно. Не сильно расстроен. Для такой игры вообще, ну, такие открытые просторы, это уже много. В принципе. Чё надо? So, what's the verdict? Are we going? Да, давай. I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, No? we'll see. I No? just wonder how much of the city is going to fall apart Раскудахтался. while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Да, я тебя запомню на всю жизнь. Saved you from the elevator. Ага. Я там знать, если мне понадобится масло. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Нет. Here we go. Hold on to your hats. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be as a people
as a civilization. To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. We used to yearn for distant shores and dream of building new cities. И Let's текстуры. see if we can rekindle О, that flame. прорисованное мыло. All right, this is going to be a long journey. So I would Ладно. like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. А ты как будешь? Если ты разобьешься. Прикол. You have chosen a dangerous path. A path Нормальный путь. that will demand Что ты sacrifice. там мне рассказываешь? But that, my child, is how the future is built. Ну-ну. Слышь? Wakey, wakey, robot people. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a Нифига bit там. higher than expected, but Горы we should be с okay. водопадами. We're approaching the center of the island now. This Okay. should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? It should be coming into view just about... Whoa. It's Нормас. big. You can say that again. That is a bloody mega structure. If I had a spine, it'd be shivering. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to set down. On it. It really is incredible. Ну, выглядит прям вообще супер. Ядри тут Turn on головоломок. streaming, everyone? Have I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And... touchdown. Глаз вопиющего в пустыне. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Тебя зовут? Melville, tell me what Как the Dream раз Pyramid does. The rest of Мелвин, us will start exploring. Байрон. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? А где Why последний-то? do you hate А вот. fun, Al? I don't hate Yakut. fun. I'm just mildly suspicious of it. Excellent. Then we can all go. Исследовать зону. Ладно. Это, наверное, будет в следующий раз.